হাই ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। কেমন আছিস সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। আর হিন্দি ব্লগার ঋতুতে তোমাদের অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। আজকে ব্লগটা বাংলায়। তো তোমরা কারা কারা পছন্দ করো বাংলায় কমেন্ট করে বলবে, আর হিন্দিতে কারা কারা পছন্দ করো। তো আজকে বাংলায় দিয়েছি, হিন্দি বলতে আর পাচ্ছি না, তাই ভাবছি এই আইডিটিকে আমি বাংলায় করে নেবো। তো কাদের কীরকম মত সেটা তোমরা জানিও। আর দেখো ইভিনিংয়ে শুয়ে আছি, ঠান্ডা ঠান্ডা তো পড়েছে, আর আমি শুয়ে আছি বিছানায়। তো এই শাড়িটা পরে আমাকে কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলো, বুঝলে? নাক বন্ধ হয়ে আসছে। আজকে তোমাদের জন্য স্লিপিং ব্লগ, বুঝলে ফ্রেন্ডস সবাই? বলো তো আমার চোখগুলো কেমন লাগছে, কমেন্ট করে বলো তো। এই চোখটা কেমন লাগছে বলো? আলোটা এদিকে আসছে তো এই জন্য এরকম লাগছে, দেখতে পাচ্ছ চোখগুলো? আজকে এই শুয়ে শুয়ে তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ ইভিনিংয়ে বানালাম। এই ব্লগটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলো, আর আমাকে কেমন লাগছে বলো, আর আমার চোখগুলো কেমন লাগছে বলো। मन कर रहा है कहीं पर चली जाऊँ, बहुत दूर, जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेली हूँ। ऐसा मन करता है, क्यों पता नहीं, मन में कोई शांति नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। अकेली अकेली बैठ बैठ कर बोर हो रहा हूँ। कोई नहीं है, कोई फ्रेंड बनोगी क्या मेरा? आ जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है, घूमने का जाने का मन है, कोई ले जाने के लिए कोई नहीं है। इतना काम में बिजी हूँ, बाहर नहीं जा सकती हूँ कहीं। तो देखो ना मेरा मुंह में क्या हुआ, इधर इधर दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, तो पता नहीं मच्छर ने काट लिया, डांस लिया मच्छर ने, समझ गई? चलो नाइट पे लाइव आ रहा हूँ, सब कोई लाइव में ज्वाइन करना, ठीक है? तो चलो।